السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد على قناتكم إيكول دو لافي 21، القناة المتميزة بطبيعة الحال. ولا تبخلوا علينا بطبيعة الحال بلايك أو ما تنساوش تابوناو معنا باش دايما نتلقاو جديد. الموضوع هذه الحلقة غادي تطرق يعني لواحد الموضوع اللي هو شائك جدا والكل يتحدث عنه، ألا وهو ثروات المغرب. وهل المغرب بلد فقير أم بلد غني؟ هذا سؤال يعني جد محير. هناك عدة يعني تدخلات عدة أشخاص يعني في مواقع متعددة، أو أشخاص في الشارع، في المقاهي، في المنازل. حديث يعني تدور على ثروة المغرب، وبطبيعة الحال ما يمكنش إلا ندخل في هذا الإطار يعني بصفتي يعني كإطار تربوي، ونحاول نوضح بواحد الأمور. بالفعل المغرب بلد غني جدا، وهذا معتقد نعطي أول تدخل ديالي. المغرب بلد غني جدا للغاية، وثروته يعني لا يمكن أن تقدر بثمن. المؤسف أن العديد عندما يتحدث عن الثروة المغربية يعني تيقول بأن المغرب بلد يعني ذو ثروات يعني هائلة، وهاد الثروات هي الفوسفات، هي البترول، وما كاينش تقاسم ديال الثروات، ما كاينش تقسيم عادل ديال الثروات. فهذه كل امور يعني تتحلنا على واحد النوع من التربيه، يعني واحد النوع من العقليه اللي هو مبني على الريع. فهناك عده مقارنات يعني يمكن نقوم بها، مقارنه شرقا ومقارنه غربا بطبيعه الحال. على مستوى الشرق، العادي عندما لماذا نتكلم عن الثروات والبترول والغاز والفوسفات وكل الثروات الطبيعيه؟ بل اننا عندنا واحد نموذج ديال بعض الدول، هي بحق دول صغيره من حيث عدد السكان، واستطاعت انها تبني بعض النماذج الاقتصاديه مبنيه على الريع البترول والريع ديال الغاز الطبيعي، وعطات ثروات للشعوب ديالها يعني ولو انها بطريقه نسبيه. وهناك عده امور يعني نحطوا الامور بين قوسين. فهذه الدول هي دول الخليج، دول اللي تعداد السكان ديالها ما يتعداش اعتقد 40 مليون نسمه. و40 مليون نسمه بالنسبه لتلك الثروات يعطينا يعني ما نراه من عمارات ومن مشاريع ومن قنوات تلفزيونيه ومن الى اخره. ولكن هل هذا يمكن ان ينطبق على المغرب؟ فبطبيعه الحال عندنا نموذج او نماذج اخرى معاكسه، دول اللي عندها البترول وعندها الغاز وما استطاعش تعطي الثروه للشعوب ديالهم، ما استطاعش الشعوب ديالها تعيش في رفاهيه. الجزائر، ايران، هناك عده دول اللي عندها البترول. علاش؟ لماذا؟ لان عدد السكان ديالها هو عدد كبير بالمقارنه مع تلك الثروات، وبالتالي فالثروه الطبيعيه يعني هي فقط نسبيا قد تعطي الغنى لبعض الدول، ولكن ليست هي الكل في الكل. يجب الاعتماد على ثروه حقيقيه، ثروة طائلة، ثروة يعني لا تنفد، ألا وهي الثروة البشرية. مثل نتكلم عن الثروة البشرية، فأنا نعطيكم النموذج الحقيقي اللي يمكن ناخذ به، هو النموذج الأوروبي، هو النموذج ديال كوريا الجنوبية، النموذج الياباني، وبطبيعة الحال النموذج الأكبر اللي هو النموذج الأمريكي. فهذه الدول يعني لا تعتمد على الثروة الطبيعية، ولكن اعتمدت على العنصر البشري، وقامت يعني بعدة مشاريع في هذا الإطار، حتى وصلنا لهذا المستوى تنشوفوا فيه العيش من النظام، من الحرية، من عدة أشياء التي تنقصنا في بلدنا. والسبب بطبيعة الحال هو عقليات الشعوب. ولكن هل عقليات الشعوب يعني تأتي الأمور هكذا لوحدها؟ فعندما أتحدث عن عقليات الشعوب فهذه مسألة ديال تطوير ديال الدولة. مشاريع تربوية، هل توجد مشاريع تربوية في المغرب؟ مشاريع تؤطر الشعوب كي نصل إلى المستوى المطلوب؟ فهذا هو السؤال اللي غادي نحاول نجاوب عليه من هاد يعني القناة. فبالنسبة لي المشاريع التربوية المغربية هي ليست في المستوى. هناك رؤى استراتيجية، هناك عدة مشاريع منذ الاستقلال، ولكنها كلها كانت في تناقض، من المغرب إلى التعريب ثم العودة إلى اللغة الأجنبية. فهذه كلها أمور وأمور أخرى جعلت المغرب يعني يعيش مخاض. وبطبيعة الحال حتى الصراعات السياسية في بلادنا أدت إلى الحال الذي نعرفه الآن. انعدام الثقة في المدرسة، ومدرسة لا تربي بقدر ما هي يعني مكان يعني لحراسة يعني المتعلمين، وهناك عقلية منقوش ديال التلاميذ أو أولياء الأمور. حتى بعض الأساتذة إن لم يكن الكثير فهو يساهم في من موقعه يعني في فشل المنظومة التربوية المغربية. لماذا أتكلم عن المنظومة التربوية؟ باش نربطها بالموضوع ديال الثروة ديال المغرب. فلأن العقلية ديال الأستاذ، العقلية ديال المنظومة
ديال الناس اللي تيسيروا المنظومه التربويه تؤثر بشكل كبير في الانسان المواطن الذي نسعى يعني الى تكوينه، ويعني رجالات ونساء المغرب ديال 2040 او 2030 فهم الاطفال المتعلمين ديال اللي يكونوا في المدرسه الان. وبالتالي اذا كان هناك فشل على مستوى الشارع، اذا كانت هناك عقليات، اذا كان هناك عنف في الشارع يعني في المنازل في المقاهي، هناك اوساخ في الطرقات، هناك مشاكل الفقر، فلان عقليه الانسان المغربيه عقليه الانسان المتخلف وليست عقليه الانسان المتحضر. فصراعات في الشارع كما نرى، هناك يعني عدة أمور يعني لا تبشر بالخير في البلد. هناك ناس تقريبا نصف السكان لا زالوا يعني يعيشون في القرى، وهاد الناس يعني ناس ماذا يمكن أن أقول عنهم سوى أنهم يعني ينتظرون في انتظار، لأن لا توجد مشاريع في القرى حقيقية لا تأثر المواطنين، وبالتالي هجرة القروي إلى المدينة تخلق يعني عدة مشاكل. هاد الناس يمشوا لضواحي المدن، وبالتالي هناك نسبة الإجرام، نسبة الفقر يعني ترتفع. ومن جهة أخرى حتى ملي تكون هنا عقلية المواطن هي عقلية للإنسان المتخلف يعيش في زمن الماضي، يعني في زمن لا يعرفه وفقط سمع عنه، ولا يعيش في وقته، ولا يعيش حسب يعني ما لديه من أمور. فالإنسان يكون فقيرا. لماذا فقيرا؟ ولو تكون عنده الثروة، لأن الثروة ليست فقط أن تكون عندك حسابات بنكية، عندك سيارات، عندك أراضي، عندك يعني منازل وعمارات. فالثروة هي الثروة الحقيقية أن تكون ذو عقلية، يعني تتأقلم مع يعني جميع المناخات، جميع يعني العناصر او جميع المعادلات ديال العيش. وهذا الشيء اللي تنقص الانسان المغربي، ودائما هو تيخاف من الجديد. لماذا؟ لانه ذو عقليه يعني تعود للماضي. دائما الانسان المغربي عندما يفكر بالعادات، كان هناك تاريخ، ولا يفكر في الحاضر وفي المستقبل. لماذا؟ لانه غياب الوعي وغياب الثقافه يعني حقيقيه مبنيه على الواقع، وهذا كله بطبيعه الحال المدرسه تساهم فيه بمنظوماتها يعني الفاشله. Donc je vais maintenant parler en français. Le sujet d'aujourd'hui va être celui de... Je vais parler sur est-ce que le Maroc est un pays riche ou bien pauvre? La plupart des gens parlent d'une richesse au Maroc, pétrole, phosphate, des gaz naturels. On ne sait pas quelle est donc l'ampleur ou bien la certitude de telles rumeurs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au Maroc, nous sommes un pays très 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 riche, et notre richesse est d'une grande envergure. On peut être un pays développé. Donc on sait comment gérer cette richesse. La plupart des gens, quand ils parlent sur cette richesse du Maroc, ils parlent seulement de la richesse naturelle. Et on fait des comparaisons avec des pays du Golfe, Moyen-Orient. Et on dit voilà, nous avons ces pays avec le pétrole et le gaz naturel, ils ont pu fonder des régimes et des modèles, bien des exemples de développement. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que ces pays, c'est vrai, ils ont des richesses naturelles, mais on oublie que la population, c'est pas grand chose, ils ne dépassent pas les 40 millions. Et la preuve, c'est qu'il y a d'autres pays qui ont des richesses naturelles et ils n'ont pas pu donc fonder un modèle de développement, bien un modèle de richesse pour leur population. En l'occurrence, l'Algérie et l'Iran donc sont deux exemples de deux pays qui ont des richesses naturelles, mais leur population est pauvre. Le deuxième exemple qu'on peut citer, c'est celui des pays de l'Europe, la Corée du Sud, le Japon et bien sûr les États-Unis d'Amérique. Ces pays ont pu fonder je sais pas, des sociétés basées sur la richesse, sur une richesse donc comment je vais dire, une richesse inépuisable. Pourquoi inépuisable? Parce qu'il est basé sur l'élément humain. Si l'on fonde notre société, nos modèles de développement sur des aspects qui concernent l'être humain, sur le changement des mentalités, nous allons bien sûr changer toute la société. Et bien sûr on peut donc passer d'un pays sous-développé à un pays développé. Pourquoi je me suis intéressé à ce sujet? Parce que comme un cadre du monde de l'éducation, de l'enseignement, c'est un sujet qui me concerne d'une manière directe.
Vous savez que dans l'école marocaine, le système éducatif marocain, il a pu donc faire beaucoup d'efforts pour changer, pour le développement des citoyens marocains. Mais tous les changements, ils étaient en vain pour une simple raison, c'est que les gens n'arrivent pas encore donc à vivre et s'intégrer dans la société. Voyons ce que se passe dans les banlieues, dans les campagnes, presque la moitié de la population vit encore à la campagne et dans les banlieues. Dans la campagne, il manque tout encadrement. Il n'y a aucun encadrement pour ces gens, aucun projet réel pour faire sortir les gens de leur analphabétisme et donc changer leur mentalité. Et ces gens restent pauvres, même s'ils ont des richesses naturelles, même s'ils ont des terres, ils ont des voitures, ils ont c'est pas, des bâtiments, des immeubles, mais ils sont en fin de compte des gens, leur comportement vous disent que ce sont des gens pauvres. Pourquoi ils sont pauvres? Ils ne savent rien faire. Quand ils réfléchissent dans un passé. Je ne sais pas, est-ce que c'est leur vrai passé ou bien seulement des habitudes, des choses qu'on leur a dit. Et est-ce que c'est vrai? Donc, les gens, au lieu de vivre leur quotidien et de penser à un projet dans le futur, les gens pensent à l'histoire. Ils pensent toujours en arrière. Et c'est un grand problème. Et les gens, donc, ils ne savent pas faire et ils vivent dans la tourmente. Et vous voyez ce qui se passe dans les banlieues, la criminalité, tous les maux sociaux et beaucoup de problèmes qui mettent en cause le modèle marocain. Quand on parle sur le système éducatif marocain, nous avons besoin de grands projets, de grandes stratégies qui visent à changer la mentalité des gens et pour qu'ils puissent vivre leur quotidien, leur futur. Vous savez, les hommes et les femmes de 2040, 2030, ce sont les apprenants d'aujourd'hui. Et donc, si on ne fait rien pour ces gens, qu'est-ce qu'on attend de ces générations? Bien sûr, nous allons perdre le temps et le Maroc restera un pays donc sous-développé et les gens donc le fossé entre nous et les pays développés va donc encore être très 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 grand, un très grand fossé et malheureusement on perd le temps comme j'ai dit. Voilà donc ce que je peux dire sur le sujet d'aujourd'hui. Et bien sûr on ne peut pas oublier que le développement personnel fait partie de tout ce débat et les gens sont appelés à faire un effort mais aussi ne doivent pas donc perdre le temps en disant que vous êtes responsable. L'État marocain, le ministère de l'Éducation aussi est responsable. Et on doit faire beaucoup d'efforts dans le cadre d'un grand projet national pour changer les mentalités et mettre le Maroc sur les bons rails. Voilà, donc j'espère que mon intervention est intéressante pour vous.